अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर है, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दौरे सऊदी अरब। जद्दा के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कुछ देर में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मावन खुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफ़ा तनाजुर में होंगे, जहाँ वज़ीर आज़म मुतल्लिक़ा क़यादत से मुलाकातें करेंगे और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ के साथ इलाकाई अमन व सलामती पर तबादला ख़याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो आलमी रहनुमाओं के हमरा लीडर्स पैनल में शरीक होंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तेहरान पहुँच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। वफ़द अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से अहम बातचीत करेगा। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक्स पर पैगाम में अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मज़बूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की कौमी क़यादत की तारीफ़, कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरान के साथ नतीजा खेज़ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका ने सीज़ फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने चीनी सदर को ख़त लिखकर ईरान को हथियार न देने का मामला उठाया। चीनी सदर ने ट्रंप को जवाब में बताया, ईरान को असलहा नहीं दे रहे। अमरीका और ईरान जंग ख़त्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी मीडिया का दावा अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिविस्ट ने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और दोनों फरीक जंग के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। वाइट हाउस के मुताबिक दो अमरीकी हुकाम ने बताया कि मंगल को होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ्त सामने आई। तहम उन्होंने खबरदार किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात के बाइस मुआहदा अभी यकीनी नहीं। अमरीकी वेबसाइट का मजीद कहना है कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्तों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ़ है। वेबसाइट के मुताबिक तीसरे अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि हम मुआहदा करना चाहते हैं और ईरानी हुकूमत के कुछ हिस्से भी इसके ख्वाहां हैं, लेकिन अब असल चैलेंज ये है कि वहाँ पूरी हुकूमत को इस पर आमादा किया जाए। गैर मुल्की खबरस्तां इदारों ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तोसी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त हुई है। गैर मुल्की खबरस्तां इदारे के मुताबिक दोनों फरीक़ैन की जल्द दोबारा मुज़ाकराती मेज़ पर वापसी मुतवक्के है, जबकि जंग बंदी को मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने पर भी गौर जारी है। AP के मुताबिक अमरीका और ईरान ने उसूली तौर पर जंगबंदी में तोसी पर आमादगी जाहिर कर दी है, ताहम चंद अहम उमूर पर इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि सालिसी करने वाले फरीक़ैन 3 बड़े मामलात पर समझौते की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और जंगी नुकसानात के अज़ाले से मुताल्लिक़ उमूर शामिल हैं। जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ गया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में देते हुए कहा कि जंग बंदी में तोसी पर गौर कर रहे हैं क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी के ऊपर गौर नहीं कर रहे क्योंकि हो सकता है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े।
ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، آنے والے 2 دنوں میں حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ ایران کے حملوں پر خلیجی ممالک کو شدید دھچکا لگا۔ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات شدید حیران ہوئے جب ایران نے ان پر حملہ کیا۔ ان ملکوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ پر ایرانی کنٹرول کو امریکہ نے روکا۔ گزشتہ سال اگر امریکہ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے نہ کرتا تو شاید ایران 1 مہینے میں ہی ایٹم بم بنا لیتا۔ امریکہ جنگ بندی پر قائم ہے اور ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان میں مذاکرات کا پہلا دور ناکام نہیں گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کر دی۔ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ ایران سے وقتی اور معمولی نہیں بلکہ جامع معاہدہ ہو۔ اسلام آباد مذاکرات میں حتمی معاہدہ نہ ہونا دراصل اسی سبب سے تھا کہ معاہدے کو دونوں فریقین کے لیے قابل عمل اور قابل قبول شکل دی جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عدم اعتماد ایک مذاکرات میں دور نہیں ہو سکتا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے اور ریاستی دہشت گردی بھی نہ کرے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ توانائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یورینیم افزودگی ایران کا حق ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس بولے، امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے رابطے جاری ہیں۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ہوں گے۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران سے متعلق یہ کہنا کہ چند دن میں ایٹم بم بنا لے گا قطعی غلط ہے۔ خفیہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے چینی جاسوس سیٹلائٹ کے ذریعے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ عالمی جریدے فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 2024 کے آخر میں چینی سیٹلائٹ تک رسائی حاصل کی تھی۔ ایرانی فوجی کمانڈرز نے اس سیٹلائٹ سے امریکی تنصیبات کی نگرانی کی۔ سیٹلائٹ نے اردن کے ایئر بیس بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے قریب مقامات، عراق، کویت، جبوتی اور عمان میں تنصیبات کی نگرانی کی۔ سیٹلائٹ کی ہائی ریزولیوشن ٹارگٹ کے نصف میٹر سے درست شناخت میں مدد دیتی ہے۔ دوسری جانب چینی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو چین سے فوجی امداد ملنے کی خبریں من گھڑت ہیں۔ چین غیر مصدقہ معلومات پھیلانے کو مسترد کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد ال نہیان کا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے خلیج میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں متحدہ عرب امارات سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ دعا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور کامیاب ہو۔ پاکستان کا تشخص وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجی کی وجہ سے بہتر ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آج پاکستان دنیا کا محور بنا ہوا ہے۔ خواہش ہے کہ ایران، لبنان، فلسطین کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت وہ کامیاب ہو، کنکلوسیو ہو، حتمی ہو اور ہمارے خطے میں جو ہے وہ امن ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔